Hi guys, mag-unboxing po tayo sa bagong cage cake. Ibili namin sa TikTok. Ayan guys, so. Ayan, kuling ko. Ang kukulit niya guys. Yan. Oh, sobrang laki guys. 3-layer cat cage. Pinili ko sa TikTok shop. Yan po, yung nasa screen po, yung link niya kung saan nyo bibili ng cage na yan guys. Yan po, click nyo lang si Ma'am Shikarl, tapos Lucky Charm 723, may TikTok shop. Mura lang doon guys. So tutulong daw si Kwaling guys. Yan o. Diyos ko, ang kukulit pa. Guys, sobrang laki niyan guys. Nahirapan akong mag-unboxing kasi ako lang mix at saka mabigat pa. Hinihingal tayo dyan guys. Hinihingal tayo dyan kasi sobrang laki niyan at saka mabigat. Guys, start na tayo mag-assemble guys. Start pa lang. Ayan guys, oh. Wow, ang daming yun guys. Previous. Thank you. I'm sure, wow, complete previous guys. So, tingnan nyo, may pads, 3 pads. Tsaka may laruan pa yun guys. Complete siya. Tsaka walang damage. Walang sira-sira yung cage. Super lucky. Ayan na guys. Yan. So, malapit na tayo matapos guys. Tapos. See? Hinihingal na tayo dyan guys. Hinihingal na tayo sa kaka-assemble dyan sa cage. 3-layer cage. Ayan guys. Malapit na. Guys. Masaya ng mga pusa ko dito guys. Lalo na yung mag-ina na adopted cat ko. Sila yung ilalagay ko dito guys. Ayan. Lagyan natin ng mga tali para hindi mag-move yung mga pads nila guys. Ayan. Okay. Guys, dahil guys. Ayan na. Hindi tayo na-upload ko dito. Ayan. Tapos na guys. Ito sa pwede dito. Laki. Wow. Oh, super ganda. Guys, sampulan agad guys. Sampulan agad si Mama Cat guys. So, Okay. tingnan nyo. Si Mama Cat. Sabi na rin yung anak niya. Come Samput. Naglapitan sila sa kanyang cage kasi nabaguhan sila guys. Ayan. Samput. Apple. Pasok na, pasok. Sample. Ayan guys. Ito daw sila. Ayun, sobrang saya nila guys. So, mag-ina. see? Ayun ang mag-ina. Guys, start na sila na climb. Tatlong higdanan yan guys. Ayan na. So, yun lang guys. Thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe my channel. Bye!